Already access to the online files and books. Los que ya tienen acceso a los libros en línea. This is a good time to use it. Este es un tiempo excelente You're de going to be able to usarlo. go from book to book. Van a poder transitar de libro a libro Online. en línea. And so this is a wonderful time to Y este es un switch tiempo if you need to maravilloso jump and then enlarge the screen. So poder usar check it out sus and let me know how it's working. dispositivos electrónicos y poder usar los libros en línea. Brother Jesse, you ready to come forward? Aquí Isha está listo Let's give Yahuwah a big todah. For Achi Jesse and the word of Yahuwah por nuestro Aji Isha y la palabra de Yahuwah that will come forward. que vendrá de Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Kodesh Shameah. Kodesh Shameah. It's a blessing and honor to be here. Es una gracia y una estima estar aquí. Today I'm gonna attempt to introduce you to some Enochian paradigms. Hoy voy a intentar introducirlos a algunos paradigmas de Enoch. Because we use the books of Enoch and Jasher. Porque usamos los libros de Enoch y de Yashar. Book of Jubilees. El libro de los jubileos. So these things that are going to come out of reading these books, a lot of people, they're on the fence. They don't know whether or not Enoch is even beneficial. Estas cosas que van a surgir después de leer estos libros, muchas personas todavía no se han decidido si el libro de Enoch es de provecho. So in order to set the stage, I'm going to present to you some interesting perspectives that the early believers had because they did hold to the book of Enoch. Entonces, para establecer la escena, les voy a presentar algunos de los principios que los creyentes de la primera época tenían, ya que se aferraban al libro de Enoch. And Christianity Y la cristiandad was literally, today we have Hebrew roots, hoy tenemos las raíces hebreas, Messianic Judaism, el judaísmo mesiánico, but in the first century, pero en la primera época there was really only a few major players. realmente habían solo unos cuantos jugadores principales. And this is pre-Christianity. Y esto es pre-cristiandad. There was Enochian Judaism. Había el judaísmo de acuerdo a Enoch. There was Rabbinic Judaism. Había el judaísmo rabinical. And this is in the days of Yahushua. Y esto es en los tiempos de Yahushua. And Christianity had not yet been on the scene. That was after the Besorah was proclaimed. Y la cristiandad todavía no se había presentado después de que se proclamó el evangelio. And when Christianity broke off from its Enochian roots, Y cuando la cristiandad se despegó de sus raíces de Enoch, that's when they were swallowed up by Rome. es cuando fueron tragados por Roma. But although Rome, the Catholics did preserve the books of Enoch. Pero sin embargo, Roma, los católicos sí preservaron los libros de Enoch. And a lot of other books. They just don't do what it said. Y muchos otros libros simplemente no hacen lo que dicen. So today, I want to look at the glorification of Yahushua. Así que hoy vamos a ver la estima de Yahushua And what that really means. y lo que eso realmente significa. And I taught this during Sukkot. Y esto lo enseñé durante de Sukkot. But this should come out a little bit better. I had some time to go through. Y esto debería de ser un poquito más claro ya que tuve tiempo de repasar So that I could bring out a little bit deeper para poder presentarles algo mucho más profundo. foundation to what was taught. So Una fundación mucho más profunda a la comparación de lo que había enseñado antes. So again, going back to Enochian roots, Así que una vez más, regresando a las raíces de Enoch. and there is a push among scholars to bring this understanding out. Y si hay un empuje entre los eruditos para poder hacer que este entendimiento sea conocido.
that there was something other than rabbinic Judaism at the time of Yahusha. Que hubo otra cosa además del judaísmo rabinical en el tiempo de Yahushua. Of course, they're met with opposition Y por supuesto fueron encontrados con oposición and even scoffed at, y aún fueron burlados, like modern day Nazarenes are, como lo son los nazarenos israelitas del tiempo moderno, by all kinds of groups. por todo tipo de grupos. So not only in the scholarly realm, even if you are sacred name, messianic, whatever, you're used to opposition from mainstream groups. Así que no solamente en el ambiente erudito, pero uno se acostumbra a la oposición y a la burla de los grupos más populares. But the restoration of all things, it's not going to be stopped. Pero la restauración de las cosas no va a ser impedida. And that's where apostles and prophets come in. Y es ahí donde se presentan los profetas y los apóstoles. Because they will confront mainstream religion. Porque ellos confrontarán a la religión popular. They're not protecting their money. They don't care about money. No están protegiendo su dinero, no les importa el dinero. They are fueled by the Ruach of Yahuwah. Son motivados por la Ruach de Yahuwah. They're given the words by Yahuwah Se les dan las palabras por Yahuwah to bring correction para traer la corrección to modern day religious establishments. al establecimiento de los tiempos modernos de la religión. And they also will be bringing the word of Yahuwah in physical form. Igual van a traer la palabra de Yahuwah en forma física. They will publish the name of Yahuwah Y publicarán el nombre de Yahuwah. Or put it online. O lo pondrán en línea en este caso. And they're also going to bring things that have not been used for a very long time, because it's been prophesied that in the last days that he's going to bring the word of Yahuwah from places that it's been hidden and sealed. Y van a presentar cosas que nadie ha visto, ya que han estado escondidas por muchos años que fueron selladas. Such as the Dead Sea Scrolls is one source. Tales como los pergaminos del Mar Muerto, ese es un recurso. And the things that have been found in the Dead Sea Scrolls they are challenging the mainstream religions of today. Y las cosas que se han encontrado en los pergaminos del Mar Muerto están retando a las religiones populares de hoy. Because what they found Porque lo que han encontrado was an Enochian establishment. fue un establecimiento de acuerdo a Enoch. Meaning that these were Jewish people that used the book of Enoch. Queriendo decir que estas eran personas judías que usaban el libro de Enoch. And the Nazarenes were Enochian. Y los nazarenos creían en las enseñanzas de Enoch. The Didache is Enochian. Didache es de Enoch. How can you tell if something's Enochian? ¿Cómo puede uno saber si algo está basado en las enseñanzas de I'll give Enoch? you a hint. Les voy a dar la clave. If it quotes the book of Enoch, Si cita el libro de Enoch, then 99% positive that it's Enochian in nature. And I'm Entonces, talking about first Enoch. hay una positividad del 99% que está basada en las enseñanzas de Enoch. So here we use the book of Enoch. We also use the book of Jubilees. Entonces aquí no solamente usamos el libro de Enoch, pero igual usamos el libro de los jubileos. It is giving us doctrinal direction Nos están dando dirección doctrinal and restoring something that used to be that had disappeared y están restaurando algo que antes era que se había desaparecido due to religious persecution. debido a la persecución religiosa. The religious establishment El rejects establecimiento religioso rechaza the prophetic words of Enoch. las palabras proféticas de Enoch. Now, there were Enochians that there was Enoch during First Temple. El Enoch existía durante el primer templo. Why the temple? ¿Por qué el templo? Because Enoch was given the times of worship Porque a Enoch se le dieron los tiempos de la adoración. that would lead the people. The priest would lead the people in worship.
que lideraría al pueblo a la adoración, according to the times that were given to Enoch. de acuerdo a los tiempos que se le dieron a Enoch. Now, the world doesn't observe these times, El mundo no observa estos tiempos, but Enochian believers will be using the solar calendar that was given to Enoch. pero los creyentes, de acuerdo a que se basan en Enoch, usarán el calendario que se le dio a Enoch. Now, during the times of Ezra and Nehemiah, the Zadokite priesthood was put in charge, and some of the Levites were subjected to cleanup duty. En los tiempos de Esdras y Nehemías, algunos de los levitas fueron sujetados a los deberes de limpieza And some of them weren't real happy about that. y algunos de ellos no estaban contentos acerca de ello. So there was two factions within Enochian circles. Así que habían dos facciones dentro de los círculos basados en Enoch. There were the Enochians who liked Enoch, but they didn't like the Zadokites. Estaban los que creían en Enoch, pero no les gustaban los descendientes de Tzadok. And they would argue about what day did the year start and the feast start. Y discutían acerca de cuándo comenzaba el you said the year? The day? What day of the year? Was it the fourth day? Is the first day of the month on the fourth day? They would argue, you know, do the equinoxes start the first day of the month, or is it the day after? These were little arguments that they had factions about. Tenían argumentos y discusiones, diferencias acerca de cuándo iniciaba el año, si en el equinoccio o después del equinoccio. So there was very minor differences between them, except that they didn't like the priesthood. Entonces habían diferencias muy pequeñas entre ellos, pero simplemente el hecho que no les caía bien el ministerio. So at that time to them it was a big deal. En ese tiempo para ellos esto era gran cosa. And they would argue about within Enoch you learn about sacred time and place. Dentro de Enoch aprendemos acerca del tiempo y el lugar apartado. And you also learn about the functions of the angels and the fallen watchers. Igual aprendemos acerca de las funciones de los malachim, los ángeles y los observadores caídos, los ángeles caídos. And we learn that the cosmos were affected by the rebellion of the watchers. Y aprendemos que el cosmos fue afectado por la rebelión de los acosadores, los Irim. And the Zadokites had a different understanding Y los descendientes de Tzadok tenían una comprensión diferente of how that would be fixed, de cómo eso se podría arreglar, when it would be fixed. cuándo se arreglaría. So they had a view of the cosmos. They also had a view on original sin. Así que ellos tenían perspectiva acerca del cosmos y una perspectiva acerca del pecado original. And now they agreed on original sin, and this is something that has been lost. Y ellos acordaban acerca del pecado original y esto es algo que se ha perdido. So to get into this, let's call it the origin of original sin. Así que para entrar en esto llamémoslo el origen del pecado original. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. So in order to get this out of the way, we have like in Romans 5 where Shaul talks about, Adam being the first one to sin. Okay. Entonces, para quitar esto del camino, tenemos escrito en donde Shaul habla acerca de Adán habiendo pecado por primera vez. Later on, he also touches on the principalities and powers in high places. Después él toca acerca de los principados, los poderes en los lugares altos. So he's well aware of an Enochian theme. Así que está muy apercibido de un tema basado en Enoch. Shaliach Shaul. Shaliach Shaul. So, Adam was the first in Yahuwah's image to sin. Así que sí, Adán fue el primero en la imagen de acuerdo a la imagen de Yahuwah que pecó. And if you're not familiar with the book of Enoch, y si no están familiarizados con el libro de Enoch, you're going to have to get familiar with it by reading it. Tienen que familiarizarse con ello al leerlo. Because there's things in Scripture
that can go right over your head like a zephyr, like a blimp. Porque hay cosas en la escritura que pueden pasar por encima de sus cabezas y no las van a notar. And without being familiar with the things in the book of Enoch, these things just, you don't even recognize them when you're reading them in the scriptures. Y sin estar familiarizados con estos temas en el libro de Enoch, no los van a reconocer cuando lean acerca de ellos en las escrituras. And so today I'm going to show you a little something that if I had not read the book of Enoch, I never would have picked up on this. Entonces hoy les voy a enseñar algo que si yo no hubiera leído el libro de Enoch, no hubiera captado esto. And it opens a really big perspective Y abre una perspectiva muy grande on how is it that Yahushua was glorified and what was his finished work. acerca de cómo fue que Yahusha fue estimado y cuál fue su obra finalizada. We're short-sighted and we think that Yahushua just came to deal with human sin. Tenemos una vista corta y pensamos que Yahusha solo vino a tratar con el pecado humano. But that isn't really in the case of Enochian perspective, he dealt with a much more severe problem. He dealt with the root of the problem. Pero cuando vemos la cuestión a vista de el ente de Enoch, vemos que Yahusha trató con un problema mucho mayor. Human sin is only a product. El pecado humano es simplemente un producto, biproducto of a much bigger problem. de un problema mucho más grande. So I started to pick up on this, and I love Yochanan chapter 17. Así que comencé a entender esto y me gusta mucho Yohanan, Juan el capítulo 17. And in some Bibles, this is called, Yahusha's finished work. Y en algunas escrituras se conoce como la obra finalizada de Yahusha, Which very interesting, que es muy interesante. because it's before he said that it is finished. Porque esto fue antes de que él dijera ya se acabó. And he says that in John 19:30, he says it is finished when he's hanging on the tree. Y lo dice en Juan 19:30, ya se acabó cuando ya está colgado o puesto sobre el madero. Now, a little background about the book of John. Y un poquito de trasfondo acerca del libro de Juan. And many of the evangels, they're called, or gospels, I'll use that. Y muchos de los evangelios son llamados... The synoptic gospels rely heavily on Mark. Los evangelios sinópticos se basan pesadamente en Marcos. Synoptic being Matthew, Mark. Matthew, Mark, and Luke are similar or synoptic. Mateo, Marcos y Lucas son similares o sinópticos. And the reason they're similar is because Mark is the oldest. Y la razón que son similares es porque Marcos es el más And of antiguo. course, we know Mark was written by Peter, Y por supuesto sabemos que Marcos fue escrito por Pedro. more than likely. Lo más I mean, I'll probable. go with that. So you have Mark being one of the oldest documentations that we have of Yahusha. Así que And Marcos es uno de los documentos más antiguos que tenemos acerca de Yahusha. so I found something interesting in the book of Mark. Encontré algo interesante en el libro de Marcos. In Mark 16, En Marcos 16, 19. 19. You don't have to go there for the sake of time. No tienen que ir ahí por causa del tiempo. Okay, so it says, so then after Yahusha had spoken to them, this is the Talmudim, the disciples, Dice, después de que Yahusha les había hablado a ellos, a los Talmidim discípulos, Yahusha was received up into the third Shamayim, Yahusha fue recibido arriba en el Shamaim, en el tercer Shamaim, and sat down as the right hand of y Yahweh. se sentó como la diestra de Yahuwah, la mano derecha de Yahuwah. So you want to focus on the part where it said that after Yahusha had spoken to them. Entonces uno se quiere enfocar en el área donde dice, después de que Yahusha les había hablado,
Now I'm going to give you another witness of this, and this is in Acts chapter 1. Y les voy a dar otro testigo acerca de esto y vamos a Hechos capítulo 1, In verse 2. verso 2. Until the yom in which he was taken up, this is Yahusha, Hasta el yom en que en que ascendió, ya está hablando aquí de Yahusha. after he through the Ruach HaKodesh had given his Torah to the Shlichim whom he had chosen. Después de haber dado su Torah a través de la Ruach HaKadosh a los Shlichim, a los apóstoles que él había escogido. Now most people would think that, Yahusha gave him his Torah, meaning go in, be disciples and go into all the earth preaching and baptizing in my name. Everyone's familiar with that. Matthew chapter, I think 28, the end of Matthew 28. Y muchos piensan que este es el mandamiento que Yahusha les dio a todos, a sus talmidim, similar a Mateo 28. Now, the matter of fact, all of the synoptic gospels and the book of John are not in chronological order. Todos estos libros sinópticos, incluyendo el libro de Juan, no están en orden de acuerdo al tiempo exacto. That can be verified by just you can go on Google. Y se puede esto And verify confirmar that. simplemente al ir a Google y confirmar. Another thing you won't know without looking is that the book of John is the most out of chronological order book that there is. Y otra cosa que uno no puede notar si no lo analiza cuidadosamente es que Juan es el libro que está más desorganizado en cuanto al tiempo, la cronología de los eventos. Now, the reason why is it was fragmented and it was pieced together and it didn't become one complete document until way later, after the fact. Y la razón de esto es porque estaba muy fragmentado, fue compilado de muchas porciones que fueron unidas y esto no fue hecho hasta mucho después. So the way that it happens, it seems that Yochanan chapter 17 is before the finished work of Yahusha, but yet it speaks as though it's after. And we're going to look at that. La manera que esto lo vemos, parece que el capítulo 17 es antes de la obra finalizada de Yahusha, pero de la manera que se describe y se habla en él, está muy claro que esto fue después de su obra finalizada y lo vamos a analizar. So in Mark and Acts, when it says that Yahusha spoke to his Talmudim, I'm believing that Yochanan 17 is actually what went down. Y cuando habla en Marcos y en Yohanan, que está Yahusha hablando, en Yohanan, en Marcos y en Hechos están describiéndonos cómo Yahusha le habla a sus talmidim. Aquí podemos ver en Yohanan que aquí está aconteciendo lo que se describe allá. So Yochanan 17:1 says, "These words spoke Yahusha. He lifted up his eyes to the Shamaim, and he said, Abba, the hour has come. Esteem your son, that your son also may esteem you." Leyendo en Juan capítulo 17:1 dice, estas cosas habló Yahusha y levantando los ojos al Shamaim, dijo, Abba, el momento ha llegado, estima a tu hijo para que igual tu hijo te estime a ti. Now verse 4 says, "I have esteemed you on earth, En el verso 4 dice, yo te he estimado en la tierra and I have finished the work that you gave me to do." y he acabado la obra que me has dado a hacer. Now, again, in Yochanan 19, chapter 30, Una vez más en Juan Yohanan 19:30, I'll read it. You don't have to go there for the sake of time. se los voy a leer. John Yohanan 19:30. It says, "When Yahusha therefore had received the vinegar, he said, Kala, he bowed his head." No, that's not right.
Cuando No, I'm Yahusha looking- hubo yeah. tomado el vinagre, dijo, Yeah, right. Calá, Okay. consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó la ruach. I must be thinking challah. Just kidding. All right. So, challah, it is finished in Dijo, Hebrew. Calá ya se ha consumado, ya se ha completado en hebreo. Now, so here in Yochanan 17, and traditionally, they believe that this is before, but this cannot be. En Yohanan 17 creen que esto es antes, pero no puede ser. And this is just an extra piece of information that I found. But in order to understand why Yahusha has done what no man can do, Y esto es otra pieza de información que les voy a enseñar, pero para poder comprender cómo es que Yahusha hizo algo que ninguna otra persona, ningún otro hombre pudo haber hecho. we read earlier, you don't trust in men or the Leímos strength of men. anteriormente que uno no confía en el hombre ni en la fuerza del hombre. So who do you trust for your salvation? A man? Así que, ¿en quién confía uno para su redención? ¿A un hombre? Absolutely not. Only Yahuwah can save. Absolutamente que no. Solo Yahuwah puede rescatar. So was Yahusha Yahuwah? Is he Yahuwah? Así que es Yahusha Yahuwah. Well, let's find out what qualifies him that no man could do. Veamos qué lo califica que ningún hombre puede hacer. Now, if a man could atone Si un hombre for man, puede expiar por otro hombre, then Enoch would have been able to do it. entonces Enoch lo pudo haber hecho. Since he was taken in Revelation to see the Son of Man, Ya que él fue llevado en revelación para ver al Hijo del Hombre. which was Yahusha, ¿Quién fue Yahusha? which is Yahusha. ¿Quién es Yahusha? And he basically got to see the glorified Yahusha before he ever came down to do his work. Y básicamente pudo ver al estimado Yahusha antes de que haya bajado a hacer su obra. So Enoch was a prophet Así que Enoch fue un profeta who got to see Yahusha in his glorified state that we're reading about here in Yochanan 17. quien pudo ver a Yahusha en su estado estimado, como podemos leer aquí en Yohanan 17. So he's now appearing, Yahusha is now appearing simultaneously with his disciples and at the throne at the right hand of Yahuwah in this chapter. Entonces en este capítulo vemos a Yahusha apareciéndose simultáneamente delante de sus talmidim e igualmente delante del trono de Yahuwah en este capítulo. And we'll get a little bit more into that in a little bit. Y podemos entrar en este detalle más en un momento. But I want to back up because you have to tap in to understand what is the work that Yahusha finished. Pero tenemos que retroceder para comprender cuál fue la obra que acabó Yahusha. Well, let's tap in and see. Conectémonos a ver esto. First, I'm going to use regular scriptures Primero voy a usar las escrituras regulares, in the regular canon. en el canón regular. Turn with me to Revelations chapter 12. Revelation 12. Vayan conmigo a Revelación 12, Apocalipsis capítulo 12, Chazon 12. Jazón capítulo 12, 12:4. 12 verso 4. We all should be familiar with this. Todos deberíamos de estar familiarizados con It esto. says his tail, meaning s.a.tan, Dice su cola, hablando de la cola de s.a.tan, drew a third part of the kokavim of the Shamaim arrastró la tercera parte de las kokabim, las luminarias del Shammai, and did cast them to the Olam. y las arrojó sobre la tierra, el Olam. And the dragon stood poised before the woman Y el dragón se paró frente a la who mujer, was ready to deliver, que estaba para dar a luz, in order to devour her child as soon as it was born. a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. So what you're reading in Revelation is actually something that even in Christianity they know that Satan took a third of the angels in his rebellion. Entonces lo que estamos leyendo aquí en Revelación, la cristiandad aún lo enseña, que Satanás tomó a la tercer parte de los malachim en su rebelión. So I'm going to play a little bit on your understanding of that. Así que voy a jugar un poquito sobre su entendimiento de esto. Now,
I don't like jumping around, but in this case I have to. So 1 Peter 3:18. No me gusta andar brincando, pero en este caso lo tengo que hacer. Vamos a Primera de Pedro 3:18. 3:18. Yeah. 3:18 de Pedro. Primera de Pedro. Oh, come on now. Amen. Okay, so now we're going to tap into a little bit of this finished work that Yahusha did. Vamos a conectar un poquito esta obra finalizada que hizo Yahusha. So, Kepha Aleph, chapter 3, starting in verse 18. Primera de Pedro, capítulo 3:18. For Mashiach also has once suffered for sins. Porque igual Mashiach padeció una sola vez por los pecados. And in context, he's talking about the sins of men. Hablando en este contexto de los pecados de los hombres. That much we know. We're all aware of that. Todos estamos apercibidos de esto. The Zadik for the unjust, El justo por los injustos. that he might bring us to Yahuwah, Para llevarnos a Yahuwah, being put to death in the flesh, siendo muerto en la carne, being put to death in the flesh, but quickened by the Ruach, pero vivificado en la Ruach. the which he also went and proclaimed to the Ruachim in prison. En el cual igual fue y predicó a los Ruachim encarcelados. Who before that time were disobedient, verse 20, Los que en otro tiempo fueron desobedientes, verso 20. when the patience of Yahuwah waited in the days of Noah, Cuando una vez esperaba la paciencia de Yahuwah en los tiempos de Noah, while the Teva or ark was being prepared. mientras se preparaba la Teiba, el arca. So we see here that Yahusha went down and proclaimed a message Así que vemos que aquí Yahusha desciende y proclama un mensaje to the fallen angels. a los ángeles caídos. And it's really sad because here we have references to these fallen angels in our Bibles. Y es muy triste porque aquí tenemos referencias de estos ángeles caídos en nuestras escrituras. But we don't know if the account in Enoch is what it's talking about. Pero no sabemos si esto está hablando del recuento que está en Enoch. So the Enoch here, Así que Enoch aquí, we read about all this stuff in our Bibles and it goes over our heads because leemos de todas estas cosas en nuestras escrituras, pero todo pasa por encima de nuestras cabezas porque we believe what it says. creemos lo que dice. But we don't know if we should believe the account that what's in our Bibles. If we don't understand what we're reading in our Bibles is Enochian, we're not going to accept that this Bible is actually what's written in it is inspired. It's inspired by the writings of Enoch. Y al no conocer los escritos de Enoch, no comprendemos que lo que está en nuestras escrituras, en nuestras Biblias, en realidad está inspirado por lo que escribió originalmente Enoch. So you can play games like roots people. Así que uno puede andar jugando juegos como lo hacen las personas de las raíces hebreas, who have no understanding that the Messianic faith was birthed out of Enochian Judaism. que no comprenden que la fe mesiánica nació del judaísmo basado en las enseñanzas de Enoch. And they don't know if they should follow the Talmud, Y no saben si deben de seguir el Talmud, the oral law of the rabbis, la ley oral de los rabinos, when they should be following the writings of Enoch, cuando because deberían de estar siguiendo los escritos de Enoch. that is what Yahusha spoke about. His whole life was a fulfillment of what was prophesied by Enoch. Porque de eso hablaba Yahusha toda su vida entera fue un desarrollo de lo que fue profetizado por Enoch. Enoch was sent to deliver a message, Enoch fue enviado a entregar un mensaje, almost as a mediator. casi como un mediador. After the watchers fell Después de que cayeron los acosadores and did their thing, e hicieron su cosa,
But Enoch had no power to reverse what they did. Pero Enoch no tenía poder para voltear o retroceder lo que ellos habían ya hecho. There was no forgiveness for these guys, and we're going to read about Y it. no había perdón para estas personas, estos seres, y vamos a leer acerca de ellos. So there's many references. If you read the book of Jude, Así que hay muchas referencias. Si uno lee el libro de Yahudá o Judas, you see many references to the fallen angels. vemos muchas referencias a los ángeles caídos. And then, just real quickly, Y rápidamente, not only did Enochians have their views on original sin, no solamente tenían los aprendices de Enoch sus perspectivas acerca del pecado original, but also they had a view of people pero igual tenían su perspectiva de la gente and their conduct. y de su conducta. Because like today, we're all here worshiping at the set apart time, sacred time and place. Porque todos aquí estamos adorando en el tiempo apartado, en el lugar apartado. Earth is a shadow image of what is happening in the heavens, and we're supposed to be mimicking either righteous Malachim or the Shadim who rebel against Yahuwah's sacred time and place. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a imitar a los malachim que siguen la presencia de Yahuwah, o los que cayeron, los que transgredieron la instrucción del lugar, del tiempo y de las ceremonias. Now, the first temple Enochians and the Zadokites, I talked earlier about their schisms. Entonces los creyentes de Enoch, y en esa primera época hablé acerca de sus diferencias. And at some point they put all their differences aside, because during the time of the Maccabees, En algún momento ponen al lado todas sus diferencias, porque en el tiempo de los macabeos there was introduced a lunar calendar. se introdujo un calendario lunar. And now, apart from their differences, they were vehemently opposed to a lunar calendar, because the lunar calendar has always been associated with the fallen watchers. Y aparte de sus diferencias, ellos siempre se habían opuesto a un calendario lunar, ya que el calendario lunar o lo lunar se identifica mucho con los ángeles caídos. So, this is not a calendar teaching. I'm not going to give references to all that, but I'm just giving you a perspective. Esta no es una enseñanza acerca del calendario, no les voy a dar referencias acerca de todo ello, pero simplemente les quiero dar la perspectiva. Because of all the people who follow the moon calendar, rabbinical, Michael Rood, if they really believed and understood. Y esto es muy importante, Yisha dice Sholiach, porque si la gente que sigue los calendarios lunares, siguiendo a personas como Michael Rood o otras organizaciones, si realmente entendieran, they would understand. Comprenderían This was the sin of the watchers. que este fue el pecado de los That's why they acosadores. called Irim. Por eso se conocen como Irim. Isn't that a Spanish word meaning anger? Or is that similar? Ira. Similar. Es similar They were a la angry palabra ira. beings who watch Son seres enojados que observan sexuality la sexualidad, that is illicit, que es ilícita, and they also watch time e igual observan el tiempo, that is itself a statement of rebellion. que en sí es una declaración de So, rebelión. If people who love Yahuwah, and I'm not accusing anybody of anything, they really love Yahuwah, Entonces, si hay personas que realmente amaran a but Yahuwah, they follow the lunar calendar, pero siguen el calendario lunar, they have to be on notice. tienen que ser notificados. This is part of the original sin. Este fue parte del pecado Exactly. original de los Exactly. They can acosadores. continue to do it if they want to. They don't have to listen to us. Yeah. Pueden continuar haciéndolo si quieren, But they're on notice. no tienen que escucharnos, pero ya han sido notificados. They're on notice. Ya han sido Now they can't say they notificados. didn't know. Y no Right. pueden decir que no conocían. Now,
And this is all comes into play because this is going to come out, excuse me, in the restoration of all things, true time, sacred time, and place. Y todo esto Now, va a enseñar y manifestarse en la restauración de todas las cosas que específicamente incluyen la restauración del tiempo apartado y el lugar apartado. the calendar is a major part El calendario es una parte of principal of this restoration. de esta restauración. Now, that's only the tip of the iceberg. Y eso es solo la And superficie. I had said that before. Y eso ya lo But había it's dicho yo more the antes. practice of watching. Pero es más de la Right. práctica de Not observar. 1 day difference, 2 day difference. That's not the point. No de un yom de diferencia ni 2 días de You diferencia. Ese no either es el watch at enfoque. something that's broken, O estás observando algo que está quebrado. or you trust Yahuwah's revelation through Enoch. O confías en la That's the revelación de choice. Yahuwah a We're not través de arguing what Enoch. day Pesach is. No estamos discutiendo acerca de cuándo es You Pesaj. could have 3 people follow the teachings of Enoch and disagree on the day. Podrías tener But 3 not the personas siguiendo See, the las method has to be enseñanzas de Enoch, Right. pero no The el method, método. not the day. El We're going to día- disagree about the day. El día no vamos a desacordar But we acerca de cannot ello, disagree about the method. pero no podemos desacordar acerca del método. Now, what I touched on earlier also was that both the Enochian groups Y de lo que hablé anteriormente es que ambos grupos que aprendían de Enoch believed that the cosmos had been broken. creen que el cosmos había sido quebrantado. And Enoch elaborates that the moon is 10 days late. Y Enoch elabora To que la bring in the luna year. llega 10 días tarde para completar el año solar. So apart from all the other calendrical problems, he just identifies that the sins of the people will be to follow the moon. Y entonces, además de los otros problemas basados en el calendario lunar, él identifica que uno de los pecados principales de la gente va a ser que van a seguir a la luna. So just in case you're confused, he spells it out for you. Así que en caso de que estén confundidos, él se los declara a ustedes. So it's watching versus trusting. Así que es la observación versus We la trust Enoch confianza. was given the secret. Confiamos que a Enoch se le concedió el secreto, We don't have to watch. pero no tenemos que observar. Remember, before there were Nephilim, Acuérdense que antes de que existieran los or the Nefalim, fallen sons of the morning intercourse other men's wives, o antes que los hijos de los caídos tuvieran relaciones sexuales con las esposas de otros varones, they were first watchers. primero eran acosadores, watching? observadores. ¿Qué observaban? They were watching other men's wives. Estaban Watching other observando men's wives. a las mujeres de otros hombres. And so not only that, we have original sin, which we're going to get into. Y no solo eso, tenemos el pecado original en lo que vamos a entrar en poco So ratito. we have angels and demons. Tenemos ángeles, a demonios. The angels are obedient Los to ángeles sacred time and place and worship. son obedientes al tiempo, al lugar y a la adoración Bien. apartada. And the demons abandoned their original stations, Y los demonios abandonaron sus posiciones originales and they taught men their own times. y enseñaron sus propios tiempos a los hombres. And that's all part of their sins. But you also study the movements of the watchers. What did they do? And Shaliach just talked about they watched men's wives. Y todo eso es parte de sus pecados, pero igual vemos que los acosadores o los sirim observaban a las esposas de otros varones. The Enochian shepherds in the New Testament, Los pastores que se basaban en Enoch, en el Brit Hadashah, such as Kepha tales como Kefa and Pedro. Shaliach Shaul, y el apóstol Shaul, Pablo, Yahuda, y a Judas. were all aware of the traits of the fallen watcher. Todos estaban apercibidos acerca de las características de los ángeles caídos, los sirim. And they would monitor the flock. Y ellos observaban al redil, And they would al look rebaño. for people that would portray the very nature of the watcher. Y observaban a personas que ilustraban la misma esencia de los acosadores. So if you don't know what the watchers did,
Así que si tú no sabes lo que hacían los acosadores and you think your problem is the flesh, y piensas que tu problema es la carne, you're missing the boat. estás perdiéndote el barco. The flesh La carne is nothing but the nature of the watcher. no es nada más que la esencia de los acosadores. So you're trying to fight something you don't understand. Así que estás intentando luchar algo que no You cut off the comprendes. flesh. How? Why? What? Where does it come from? What is it? What are its impulses? Cortas la carne. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus impulsos? Well, think about it. Medítalo. It spells out very clearly that sexual immorality Te declara claramente la inmoralidad sexual, is one of your primary indicators. que esto es uno de tus indicadores principales. Now, there's a few other big, okay, you can struggle with authority, but there's some indicators that show that you are an Azazel. Puedes which is- luchar con la autoridad, pero hay varios otros indicadores que comprueban que tú eres un azaceo, y eso es... I didn't get too much into this, but Come on. you have, Tell the truth and shame the devil. okay, so if you want to learn about the watchers, you're going to have to read Enoch chapters 6 through 10. I'm going to touch on a few places. of Si that. quieres aprender acerca de los acosadores, tienes que leer el libro de Enoch, capítulos 6 a 10, y voy a hablar un poquito acerca de ello. Okay, so chapter 6, verse 1, it came to pass when the children of men had multiplied in those days that were born unto them beautiful and comely daughters. Capítulo 6, verso 1. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado en esos tiempos, les nacieron hijas preciosas y bellas. I'm going to paraphrase, come let us choose wives from among the children of men. Voy a parafrasear. Vengan, escojamos esposas de entre los They were hijos de not los looking for women, hombres. they were looking for wives. No estaban Already buscando wives. mujeres, ya estaban buscando personas que ya eran Which, esposas. by the way, is why the Torah forbids adultery. Razón por la Right. cual la Torah It's the prohíbe el behavior of the adulterio. watcher. Ese es el If comportamiento you de want los to have sex with a acosadores. virgin, go for it. Si quieres tener intimidad Sí. con una virgen, adelante. That's Yahweh's righteousness. Esa es la rectitud de Yahuwah. The whole Torah is actually given to govern what we learned from the watchers. La Torah completa se nos da para gobernar lo que In a nutshell. aprendimos From their ways. de los yeah. acosadores, de sus tecnologías. It's so that we don't act like shadim. We don't want to be demons because they're going to a certain place and you don't want to go there. Es para que nosotros no actuemos como shadim, como man. demonios, ya que ellos están dirigidos a un cierto lugar y tú no quieres ir ahí. So what I'm going to tap into, and I need you to grasp this. Entonces, a lo que me voy a conectar y necesito que ustedes comprendan esto. If you're only focused on sin and you don't know the origin of sin, you're not going to know how to fight like Ephesians 6:12 says. These are principalities and powers in high places, and we're going to find out who they are too. Y si tú solo te enfocas en el pecado, pero no quieres entender de dónde viene ese pecado, no vas a entender cómo luchar en contra de él, como nos enseña y nos especifica en Efesios 6:12. Y eso es lo que tenemos que aprender. So one of the big indicators here, it says they were taking wives. It doesn't mean that they were getting married, people. It means that they were stealing someone's wives. Entonces, uno de los indicadores Come on. principales, aquí lo vemos, estaban tomando esposas, escogiendo esposas. Y esto no quiere decir que se estaban casando, sino que nos están diciendo que se estaban robando a las mujeres que ya tenían otros hombres, ya estaban casadas estas personas. So if you're watching another man's wife, Así que si estás observando la esposa de otro varón, you're acting just like your spiritual fathers estás right here. actuando como tu papá espiritual. This is why Yahusha was able to tell somebody, you're a demon. Y es por esto que Yahusha podía decirle a alguien, tú eres un demonio. And that's Because- when the enemy attacks. They wouldn't. He's gonna attack you in that area. Porque es ahí donde ataca el enemigo. Well, Él va a It's atacar en esa área. not, hey, this is a single woman and she's available, check her out. No, he wants you to think like he thinks, and he wants you going after married people. Exactly. No, en otras palabras, no te va a It's very decir important. que To do vayas damage. tras una And he puts mujer that thought in everything, not soltera. just
That's the way he Él works. quiere That's the que way the enemy vayas works. Right. tras personas que ya están casadas. Así es como trabaja el enemigo. But that's what I'm saying. That is the flesh. Y eso es lo que estoy diciendo. Okay. Esa es la carne. But if you don't immediately take these thoughts Pero si tú de inmediato no tomas estos pensamientos that we're all subject to, a los que todos somos sujetos, okay, that's why it says take every thought captive. por eso nos dice la palabra que arrestemos, capturemos todo pensamiento. To what? The obedience of Yahusha. ¿A qué? Okay. Sometiéndolo bajo la obediencia de Yahusha. This is why Yahusha is our Savior, because He did not succumb to the nature Y esta es la razón por la que Yahusha es nuestro of the Redentor. watchers. Porque Él no se sometió a la esencia de los Not acosadores. only did He just did not sin, No solamente no fue que Él no pecó, He broke the power that was influencing us as believers, that influences the power of the watchers over us. And we're going to learn that there is actual demonic force that was allowed to still roam the earth. Él quebrantó ese poder que todavía vamos a aprender, todavía está permitido andar libre por todo el He mundo. wanted his own bride. Él quiso a su The propia sons of novia. men were already married Los hijos de Yes. los hombres ya estaban to casados Satan. con Satanás. He wanted his own bride. Él quería a su propia novia. That's why he died, to redeem a bride. Y por eso Yahusha murió para redimir a una Undefiled, without novia. wrinkle, spot, or any such thing. No contaminada con tacha, mancha, ni arruga, ni tal cosa. Oh Come man. on now. This is Okay, so we see that. Teamwork. This is getting real. So we see that one of your major flags, Así if que you vemos are que, under the influence of the watchers and their tactics, is así to que go ahead. Así que vemos que una de las banderas principales, si uno está sujeto bajo las tácticas de los acosadores o de el enemigo, Is if you're eyeing up another man's wife. es que si estás observando a la esposa de otro varón. So that's a real good way to check yourself. Así que esa es una manera excelente de chequear. Or even now, just thinking. Yeah, if Thought you needs to be captive. Satan Yeah. does his job. He sends those Yep. thoughts for other married people. Yep. Your job, you can't stop the thoughts, but you can take them captive. exactly. because- Okay? Let's not pretend here. Y Right. Satan's job is to send thoughts. That's right. solía, Your job is to take them captive. So let's not pretend that the thoughts don't come. That's what spiritual warfare is. solía que está hablando, y no solo eso, pero en la guerra en el mero pensamiento, ya que Satanás está lanzando las ideas, los pensamientos, pero es nuestro deber capturar, arrestar esos pensamientos y someterlos a Yahusha. Porque no podemos negar que los pensamientos se presentan. Exactly, because James talks about how sin starts. It starts with your thoughts, it leads to action, in the end it produces death. So deal with it right away, but know where it's coming from. Santiago habla de ello, habla de cómo se produce el pecado. Dice que inicia con los pensamientos y con el proceso acaba con el producto del pecado. Y nos está diciendo, entendamos de dónde origina el pecado, de dónde viene eso. So, another thing that they do, it says in verse 4, Enoch 6:4, it says that En Enoch 6:4 dice, okay, so he says that let us all swear an oath and bind ourselves by mutual agreement. dicen, juremos un juramento y unámonos en un acuerdo mutuo. So they banded together in an agreement Así que se unieron en un acuerdo. that they were going to watch the wives of men, Que ellos iban a observar a las mujeres de los hombres and they were going to go in y iban a entrar to them. And this is only this one of the things that they did. entrar en ellas. Y esta solo fue una de las cosas que hicieron. Chapter 7 En el capítulo 7 tells you that they made enchantments, nos dicen que hicieron encantos, taught men war, les enseñaron guerra a los hombres. and so it says the cutting of roots.
Habla acerca del cortar de las raíces. Now remember, the actual name of some of these guys will tell you a lot. You have Semyaza. Acuérdense que los nombres de ciertas de estas entidades nos van a declarar mucho acerca de ellos. Tenemos aquí a Semyaza. And actually in the Aramaic it's Shemiyaza. Y en el arameo es Shemiyaza. And it means the name of rebellion. Y quiere decir el nombre de la rebelión. And then you have another guy, Y hay otro, Azazel, Azazel. and it means a goat that departs. Y quiere decir un chivo que se aparta. And then what's the difference between a sheep and a goat? And I say this a lot. ¿Y cuál es la diferencia entre una oveja y un chivo? Y esto lo digo mucho. A sheep will follow the shepherd. Una oveja sigue al pastor. Occasionally stray a little bit. Ocasionalmente se desvía, A goat pero un chivo will make his own path. hace su propio camino. He'll do it his way. Lo hace de su manera. There's not, you can't get a little bit of control out of him. Y You uno no get puede complete obtener un rebellion. poquito de control de él, sino que es mucha rebelión. So they like to climb the rocks. Les gustan escalar las rocas. Yeah, they're unruly to the core. Son, That's the difference between sheep and goat. no se pueden controlar y son muy rebeldes en su esencia. Y esa es la diferencia entre las ovejas y los chivos. So going back into a little bit more, you get caught up on Enoch Y yendo un poquito más, uno se atora aquí en Enoch, and the Watchers en los acosadores, and what they did. en lo que hicieron. But then we'll go into their punishment. Pero luego entramos a su castigo. And this is in chapter 10. Y esto lo vemos en el capítulo 10. I'm going to read verse 4. Voy a leer el verso 4. So Yahuwah tells Raphael to bind Azazel hand and foot, Yahuwah le dice a Rafael que amarre a Azazel de manos y de pies. cast him into the darkness. Lo echa en las tinieblas. You should be thinking of Yahusha's words every time I read something out of Enoch. Uno debe de pensar en las palabras de Yahusha cada vez que leo yo algo en Enoch. Who else said cast into the outer darkness? ¿Quién más dijo échenlo en las tinieblas? You see, at some point, men and women and sinners are going to be treated just like these fallen watchers. En algún momento los hombres, mujeres, los pecadores van a ser tratados así como estos acosadores. What does Yahusha say at the end of the age? ¿Qué dice Yahusha al fin de la época? The Malachim will come, Los malachim, los ángeles vendrán and they will gather up out of the kingdom everything that offends. y reunirán todo del reino que ofende You finish the rest. y ustedes acaben el resto. It's a different light on the cute little Catholic angels. Es un resplandor diferente iluminando a los ángeles bonitos católicos. These things are big and they're not playing. Estas cosas son grandes y no están jugando. You'll destroy the kingdom of heaven, or everybody who thinks that they're automatically going to heaven to establish the kingdom of Yah. Try telling that to people. Oh, the kingdom of heaven doesn't mean you're going to heaven. It means all those who think they're going to heaven. Yeah. Sholiach dice que el reino de los Shamaim o de los cielos no quiere decir el reino de Yahuwah. Es toda la gente que piensa que va a ir al reino de Yahuwah. Well, if you're acting like a shad, like a watcher, if you're acting like a watcher, you're going to be gathered, but you're not going where you think you're going. Si estás actuando como un acosador, vas a ser reunido, pero no vas a ir a donde piensas que vas a Let me ir. just help it. The kingdom of Yahuwah El reino de Yahuwah is taken out of the kingdom of heaven. es sacado del reino de los In the kingdom of Shamaim. heaven, you have good and bad, saved and unsaved. En el reino de los Shamaim se tiene lo bueno, lo malo, lo redimido y lo no redimido. Take out the kingdom of Yahuwah Los ángeles extraen el reino de from Yahuwah among the good and the bad. de entre lo tov, lo bueno y lo malo. Just to get that nailed down. Yes. Doesn't it? Kingdom of heaven doesn't mean you're going to heaven. El It reino means de all los you clowns Shamaim, who think you're going to heaven without Yahusha. el reino de los Shamaim o los cielos no Yeah. quiere decir que vas a ir a los Shamaim, sino que incluye a todos los que piensan que van a ir a los Shamaim. So, Es algo antes del tiempo final.
So again, Yahuwah said to Raphael, Así que Yahweh le dijo una vez más a Rafael, bind Azazel, throw him into the darkness. amarra a Azazel, échalo en las tinieblas. Very interesting, pay attention to this. Y esto es muy interesante, pongan mucha atención. Make an opening in the desert, Haz una apertura en el desierto, which is in Dudael. que está en Dudael, Cast him therein. y échalo allí. Place upon him big rocks. Pon sobre él rocas grandes. Cover him with darkness. Cúbrelo con tinieblas. Let him stay there. Leolam Y Baed. déjalo que se quede ahí para siempre. And here's another interesting key that this is what actually opened my eyes to see a lot of this. Y Is verse esto es 7. otra clave en el verso 7. Esto abrió mis ojos a entender mucho de esto. And he says, cover his face that he may not see light. Y dice, cúbrele su cara para que no pueda ver el resplandor. On the day of great judgment he shall be cast into the fire. Y en el yom del gran juicio será echado en el fuego. And now this is talking about Azazel. Y aquí está hablando de Azazel. He is the leader of this rebellion. Él es el líder de esta rebelión. And we read how he banded together with 200 other fallen watchers. Y leímos cómo se unió con otros 200 acosadores caídos They left their position, que abandonaron su posición. and you can read that in Enoch chapter 18, 14, and 15. Y esto lo podemos leer en Enoch 18, 14 y 15. These guys were in charge of the stars and other things in the heavens. Estos estaban encargados de las cocabim, estrellas y otras cosas en los firmamentos. And that was to lead in worship during the set-apart times. Y The eso era stars para- play a part. Eso era para liderar en la adoración, ya que las cocabim, las luminarias o estrellas, hacen su parte. But part of their sin was teaching them calendation. Pero parte de su Teaching pecado men. era enseñarle a los hombres la calendación. Especially with the moon. One of them means Especialmente con la Yareah. luna. They were teaching about the moon. Estaban enseñando acerca de la luna. People still blindly follow that. Y la gente sigue eso todavía ciegamente. And this truth has been revealed to us, and we're only here telling you. Y esta realidad se nos ha revelado a nosotros y aquí estamos para decirles. Some people follow it out of ignorance, but some people follow it because they're stiff-necked. Algunas personas lo siguen de Follow the ignorancia, moon. pero otros lo siguen por su dura cerviz. Or they think you have a choice. Siguen siguiendo la You don't have luna. a choice. O piensan que tienen opción, pero no hay opción. Not if you want to obey Yahweh. No si quieren obedecer a You Yahweh. can't choose to follow the moon. No puedes seleccionar seguir a la luna. And this is how they looked at you. If you were, again, Y así this es como is, te veían. Si una vez más we're so far removed from the way that things were actually looked at and how things happen. estamos tan apartados de The la manera mindset. que las cosas se veían, de la manera que las cosas acontecieron, la mentalidad Of the Enochian Nazarenes. de los nazarenos que se basaban en las enseñanzas de Enoch. If you followed, they have a scroll called The War of the Sons of Light and the Sons of Darkness. Ellos tienen un pergamino titulado La guerra entre los hijos de las tinieblas y los hijos del resplandor. If you follow the calendar of the watchers, guess what? Si sigues el calendario de los acosadores, ¿sabes qué? You are what you do. Tú eres lo que tú haces. You follow a demonic calendar, you're a demon. Tú sigues un calendario demoníaco, pues There eres was- un demonio. There was no both, or there's no mixing light and darkness. This is basic elementary teachings that you read and don't even understand, and it's like, go read 1 John. Y estas son enseñanzas básicas que si no lees, no las comprendes, así que ve y lee Primera de Juan. Las tinieblas y el resplandor, la luz, no se pueden mezclar. In him is no darkness. En él no hay tinieblas. Get rid of anything that has to do with the darkness. Deshazte de todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Be people of light. Tenemos que ser gente de resplandor. And this is all throughout your Bibles. And Y esto está por todo, por donde quieren tus you escrituras. can come to the light, Puedes venir al or resplandor you can hide in the dark. o puedes esconderte en las Now, tinieblas. when we follow the lunar calendar, Cuando nosotros seguimos el calendario lunar, we were still righteous. todavía Why? éramos sadikim. We were ¿Por qué? deceived. Porque Right. fuimos We're engañados. talking about people who
have heard Estamos hablando de personas que han oído and choose to reject. y deciden rechazar el Yeah. resplandor. We didn't know there was another Jewish calendar. No sabíamos que había otro calendario judío, s.a.tan calendar. el calendario You know, de Tzadok. That is a Jewish calendar. Ese es un calendario We de thought when we Yahudí. heard Jewish calendar, we thought lunar. Cuando oíamos el calendario So we're forgiven. We didn't judío, know. We're pensábamos not talking about that. lunar y no lo Right. sabíamos, se nos ha perdonado, no entendíamos eso. Now, if we went back to the lunar, we'd be guilty. Pero si hoy Yes. regresamos a lo lunar, Absolutely. regresaríamos con culpabilidad. So we did that in ignorance, but we were still seeking the truth. That's how we ended up with the solar reckonings of Enoch. Así que lo hacíamos en ignorancia, pero de todos modos buscábamos la realidad y es como nos topamos con las revelaciones del tiempo que enseña Enoch. Because we study to do it, not just know it. Porque lo escudriñábamos Big para difference. hacerlo y no solo conocerlo, y eso ahí hay gran diferencia. Some people study to argue it. Alguna gente lo escudriña para discutirlo. Keep spinning your wheels. Sigue rodando tus ruedas. So, just to back up what I was saying, let's look at the origin of original sin. Entonces, para retroceder en lo que estaba yo hablando, regresemos al origen del pecado original. And now that you're confronted with it, you're going to have to make a decision because I didn't say it. Yahuwah says it. Let's Y ya read que it. has sido confrontado con ello, tienes que hacer una decisión, ya que yo no fui el que lo dijo Yahuwah. So, Enoch 10, verse 9. Así que Enoch 10:9. So, through the works that were taught by Azazel, A través de las obras que fueron enseñadas por Azazel, to him ascribe all sin. a él ascríbele todo el pecado. How much is all? ¿Cuánto es todo? Now, you realize that humans existed when this was written. ¿Y reconocen ustedes que los humanos ya existieron cuando esto fue escrito? Does it say, well, you ascribe Azazel his portion of sin and demand his sin, or does it say all sin? Dice aquí que le escribas su porción de pecado o que le des la parte del pecado de él, o dice todo el pecado. So, this is how Enochians view sin. Así entonces es como los que analizan a Enoch ven el pecado. And when they look at you like you are either, are you an obedient malach, angel, or are you so in cahoots with darkness and rebellion that there's no difference between you and the ones who first rebelled? Y cuando te ven a ti se preguntan, ¿es esta persona un malaj obediente o es una persona que ya se ha alineado tanto con las tinieblas que ya no hay diferencia entre él ni los malvados? So you want to, is Yahuwah unjust because he throws people into the lake of fire? ¿Es Yahuwah injusto porque tira a la gente en el lago de fuego? You were not created to go there. Tú no fuiste creado para ir ahí. He's not unjust. Él no es injusto. We inherited this from them, Nosotros heredamos esto de ellos. and the whole world was corrupted by these people. Y el mundo entero fue corrompido por estas entidades. But this is where Yahusha comes in, because he is the only one from the heavens who, like them, had his origins in the heavens and was able to undo the rebellion and become the leader of the righteous. Y es aquí donde entra Yahusha, ya que él igual vino de los Shamaim, pero él no abandonó su posición. Él sigue obediente y sometido a Yahuwah, y por eso se convierte él en el líder de los justos, de los tzadikim, los obedientes. He even talks about that in Luke chapter 10. Y aún habla de eso en The original Lucas 10, el pecado He says, original. behold, I saw what? Dice, he aquí, Satan fall. yo vi a Satanás There it is, caer. nailed down. That's right. Y ahí He saw the está. fall. Yeah. Él vio la caída. So, original sin has nothing to do with Adam. Así que el pecado original no tiene nada que ver con Adán. He was the first in Yahuwah's image Él fue el primero formado en la imagen de Yahuwah en pecar, to fall prey de caer como presa to Azazel. a Azazel. Literally. Literalmente. Is it possible Azazel is Satan? I don't know. Es posible que Azazel Ain't o looking good for Satanás him.
No lo sé. But why on Yom Kippur was Azazel removed from the camp? Pero ¿por qué en Yom HaKippurim fue Azazel quitado del Where does that- campamento? Because that nature Porque esa That nature. esencia had come to humanity había venido a la And it- and humanidad had to be taken out every Yom Kippur. y tenía que right. ser sacado cada Yom HaKippurim. See, and this is how the Torah trains us to discern between literally what is of the obedient Malachim. Y esta es la manera en que la Torah nos entrena a cómo discernir entre lo que viene de los malachim obedientes And what is from the rebellious Malachim. y de lo que viene de los malachim rebeldes. And if you know anything about this, you can look at the priesthood, the high Y priest, si tú conoces algo de esto, puedes tú analizar el ministerio y observar al sumo ministro, like Yahusha. así como Yahusha. You know, we represent the priesthood is the representation. It's an earthly representation of the order of the righteous Malachim. El ministerio es una representación de los malachim justos, los malachim obedientes. Every time the Torah says, you shall not, Cada vez que la Torah dice no harás, no hagas esto, the Torah is revealing Torah está revelando what they did. lo que ellos Exactly. hicieron. That's right. Sí, es correcto. That's right. This is it's eye-opening if you can grasp this, but I'm sorry, without Enoch, you'll never understand what the Torah is really trying to teach you the difference of. Esto abre nuestros ojos y sin Enoch uno no puede comprender con plenitud When he lo que said- Torah nos está When he queriendo says, thou enseñar. shalt not, Cuando dice que no, that is mercy. no harás esto, eso es compasión That hacia is nosotros. mercy. Eso es He doesn't want compasión. you to have the inheritance of the watcher. Él no quiere que tengas la herencia de los acosadores. Exactly. That's what it is right here. It's not legalism. No, it's No the es big legalismo. picture. Baruch Hashem Yahuwah. That's the big picture. Hallelujah. Esa es la gran You know? escena. So real quick, when it tells you a man not to lay with a beast, Entonces rápidamente cuando dice que un hombre no debe de acostarse con una bestia, we have unfortunately detailed information tristemente tenemos información detallada what the watchers were doing with de the lo beast. que estaban haciendo los acosadores And, con las bestias so much other stuff. y muchas otras How about cosas. man shall not lie with man? ¿Qué tal? El hombre no se acostará con hombre. Well, that's all the things that were taught by the watchers in the original sins. Todas esas cosas fueron enseñadas por los acosadores en el pecado original. So we can assume that the watchers also were involved in homosexual behavior. Así Yes. que podemos Or else it wouldn't be asumir, in the Torah. Right, We can absolutely. assume that. We don't see that at first glance. así que podemos asumir que los I'd say acosadores it's safe igual to assume se that. involucraban en el pecado homosexual. But Wow. everything has its origins in original sin. Todo tiene sus orígenes en el pecado original. Because it even says about the Torah, well, there's no law imputed, Porque igual dice en Torah que no hay ley que haya sido impuesta, but when it is, pero cuando sí lo es, then there's sin. entonces hay pecado. So, but here's what I'm saying: there's an earthly Torah, Y eso es lo que estoy diciendo. Hay una Excuse me. Torah en el mundo terrenal, but here's what I'm bringing to the table is this. pero esto es lo que les estoy presentando. In Enoch 79:1, En Enoch 79:1 I'm going to read that. And now, my son, dice, entonces, hijo mío, I have shown you everything, te he enseñado todo. and the Torah of all of the stars Y la Torah, la instrucción de todas las kokabim, las of the luminarias, heaven is completed. de los Shemaim ha sido completada. See, before there was ever the Torah of Moses, Antes de que existiera la instrucción Torah de Moshe, there was heavenly tablets. habían las tablas firmamentales. And there was heavenly tablets and a Torah in the heavens, and the Malachim were assigned. Habían las tablas de los Shamaim y los Malachim, los ángeles, fueron asignados. And when they rebelled, Y cuando ellos se rebelaron, guess what? The heavenly Torah was ¿qué broken. creen? La Torah de los Shamaim fue quebrantada. Wow. When this happened, I don't think anybody can say 100%. Cuando aconteció esto, nadie puede decir con 100% de certeza. Either day 4 or sometime between. Hacia el cuarto Day yom o one and entre el yom 1 y el cuarto. This rebellion happened before
Adam. Esta rebelión aconteció antes de That Adán. I'm sure of, but De eso sí tengo certeza. we know that the Watchers, it says that they only came down to intercourse with women in the days of Yared. Pero sabemos que los Ya. acosadores o los ángeles caídos solo bajaron para tener relaciones íntimas en los tiempos con las mujeres en los tiempos de Yared. Hallelujah. So, if you notice there, it said that in chapter 10, it said that the earth was opened up and he was sent to a place in Thudiel, the desert. Entonces, si notas en el capítulo 10 que se abrió el desierto y un lugar fue abierto en el desierto. Now, we read accounts in Scripture. Leemos los recuentos right en la this time? escritura. These are not stories, they're accounts. In Numbers 16, I think everybody is familiar, should be. Todos If deberían de not, estar familiarizados con números 16. You should read this. But, Deben de leer esto. Yahuwah gives us hints Yahweh nos da indicios of some of the things that happened in the heavens that the fallen watchers did. We de don't know algunas de las when, cosas que acontecieron en los Shamaim que hicieron los acosadores. No sabemos cuándo. but he shows us in human form what went down. Pero nos enseña con una ilustración humana lo que aconteció. And this is the story of Korah. Y este es el recuento de Korah. The account of Korah. Korah o Coré. And his name means uncovered. Y su nombre quiere decir descubierto. Bald head. Bald head. Literally Calvo. uncovered. And Descubierto, literalmente, calvo. in the Hebrew, you get your name but by your conduct, your traits, your characteristics. En el hebreo uno obtiene su nombre a través de su conducta, sus características. So yeah, he had a bald head, but let's see how he acts. Así que sí, tenía una cabeza calva, pero veamos cómo actuaba. Now we read that Azazel made an oath and he bound himself together Leímos que Azazel hizo un juramento y se unió con los demás. when he decided to leave the Torah place and defile Yahuwah's creation. Cuando decidió abandonar la instrucción del lugar y contaminar la creación de To Yahweh uncover himself. To para uncover descubrirse himself. a sí To mismo. uncover himself. I'm going to start in verse 19. Voy a comenzar en el verso 19. It says, Korah gathered the entire congregation against them at the door of the tabernacle. Números 16-19. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la entrada de la casa de Yahuwah de reunión. And I'll paraphrase. Y voy a parafrasear. So it actually says that he gathers like men of influence. Entonces, en realidad está implicando que reúne a hombres de influencia. It would be the same as a leader of an assembly going and uniting with other assemblies, pastors, leaders. He would go gather all the literally elders. Sería como un hombre de una asamblea ir y reunir a todos los líderes de la asamblea, literalmente reuniendo a los ancianos. And he'd say something to the effects of, well, who made him a shaliach? Y dijo algo al efecto de, ¿y quién lo hizo a él un sholiach? Who gave him the authority ¿Quién le dio la autoridad to be over para estar sobre anybody in Israel? cualquier persona en Israel? And that kind of jargon goes on a daily basis on Facebook land. Y eso casi siempre se oye por donde quiera, especialmente en la tierra de Facebook. And a lot of you on Facebook are following Korachs. Y muchos de ustedes en Facebook están siguiendo a Who usually are under the covering of the rabbis. Que usualmente están bajo la cobertura de rabinos. Rabbis or... But they'll never be under the covering of an apostle because the apostles no longer exist. This is one of Satan's lies that you got to pull down. But these same people will put themselves under the authority of a rabbinical Jew, like Usualmente, Ben Abraham. I told some guy named Edgar sent me a video of Daniel Ben Abraham who runs around the Americas telling Hispanics that Yahusha is not Yahweh. I said, Shmedgar, don't send me any more of your videos. This was a different individual.
Entonces, típicamente, este tipo de From South personas America. se somete a rabinos, pero nunca los vemos someterse a apóstoles, ya que la mentira del enemigo es que ya los apóstoles no existen. Unfortunately, even amongst believing congregations, there's a tendency not to recognize the gifts of Yahusha to the body of the Messiah. Tristemente, aún entre los creyentes está la tendencia de no reconocer los dones de Yahusha al cuerpo de Mashiach. Remove the apostles and prophets, and you're defaulted into the program of the rabbis. And one of the first bullet points on the rabbinical program is anyone who studies the themes of Enoch is not worthy of the Olam Haba. Right. Una de las cosas que declaran en el judaísmo es que las personas que estudian o analizan los temas de Enoch no son dignos de la vida después del Olam Haba. Well, without apostles and prophets, you're stuck with stale religion, and it becomes about money and numbers. That's very simple to put together, because anytime that you have an apostle and a prophet, they're going to be bringing fresh manna, fresh revelation, fresh understanding. But you'll notice that a lot of people they reject the revelation because they're comfortably stuck in religion. Rechazan la educación porque están engañados con la religión o en la religión. So again, without the prophets and the apostles, Sin los profetas ni los apóstoles, you get the same old, same old. siempre tendrán lo mismo. You don't get the spiritual correction No that you need. reciben la corrección espiritual, You don't get restoration, things that should be followed. no reciben la restauración ni las cosas que se deben seguir. And the people that they can't discern an apostle and a prophet are just spiritually tone deaf. Y las personas que They no can't. saben la diferencia o conocen lo que es un apóstol o un profeta están sordos en el tono. And an apostle or a prophet leads out of his union with Yahuwah. El apóstol o el profeta dirige a través de la unión que tiene con Yahuwah. So Yahuwah will give him the words, Yahuwah le dará las palabras and he'll follow the ruach of Yahuwah, and his character will even emulate what he's bringing into reality. Él sigue a Yahuwah y el espíritu de Yahuwah le va ¿cómo se llama? A presentar el camino. So a real apostle and prophet should be bringing the kingdom of Yahuwah, not the kingdom of the heavens. El verdadero profeta The traerá kingdom la of palabra, Yahuwah el reino de Yahuwah to earth. a la tierra He will unite a community, y unirá a una comunidad and he will be making moves to establish his kingdom here and now. It's kind of y like build it hará and he will un come. movimiento para unir su pueblo aquí, como dice la película The Fields of Dream. Hazlo y él vendrá. O, ¿cómo se llama? Créalo y él vendrá. Come on, Jesse. So you can see This You is the see- introduction. by the you way. see the Come on now. You- Come you on. see- You got all day. you see the Praise Yah. you see We're the not Come conduct. on now. You see the conduct of the watchers, and these are things to avoid, and it also helps you gauge somebody's conduct. Now, I applaud anybody who's in a community. You're chosen and elect to be there. That's another thing that these Enochian Nazarenes is the term I'm going to use, because it's basically what they were. The Nazarenes were branched off of Enochian sects. Los nazarenos Okay. se desplegaron de And- las sectas que se basaban en las The enseñanzas de Enoch. particular Enochian sect that was written, the New Testament was written by, was an Enochian Zadokites, that they believed that Yahusha, in him, Colossians chapter 1, that the cosmos were being restored. Y las escrituras fueron escritas por aprendices que se basaban en los escritos de Enoch. This See, is that never what, made sense with Enoch. right. Because it says in Colossians 1, who was reconciling all things on earth, under the earth, and in the heavens by a dude from Nazareth.
How can that be? Right. Unless you understand that he was sent to fix. Everything the Watchers did. There you go. See, that it never made sense before. Colosenses capítulo 1 nunca era How entendible can a hasta... teacher, a good man who's just a teacher, fix the cosmic order? ¿Cómo puede un hombre que es simplemente un hombre, It makes no sense. un maestro bueno, cómo Because puede arreglar Yahusha was la not a orden man. cósmica? Es que Yahusha no era un hombre. He looked like us, Parecía como but nosotros, he was Yahuwah in his own body. pero era Yahuwah en su propio cuerpo. So, when it comes to the glorification of Yahusha, after he finished his work, Cuando se trata de la estima del cuerpo de Yahusha después de que completó su obra, he made atonement for man's sins hizo la expiación por los pecados de los hombres, by breaking the power of original sin. al quebrantar el poder del pecado original. Baruch Hashem Yahuwah. Only Yahuwah could break the power of original sin. Solo Yahuwah puede quebrantar el poder del pecado original. Because all of mankind was tainted by their rebellion. Porque toda la humanidad fue contaminada por su rebelión. And they were chained to him. Look, Y estaban those encadenados a 200 él. conspirators are chained to each other. Esos 200 conspiradores se encadenaron el uno And con el otro. every son of man who's not born again Y todo hijo del hombre que no ha nacido de nuevo is chained to those 200. está encadenado a esos That's what it means 200. the son will set you free. Y eso quiere decir que el hijo te liberará, te desencadenará. Exactly. So how can a tainted human being make atonement for another tainted human being? He's in the same boat as you are. Entonces, ¿cómo puede ser que un ser humano contaminado, cómo puede hacer expiación por otro ser humano contaminado si están en el mismo barco? That's why Yahusha cannot be a man. Y es por eso que Yahusha no puede ser un hombre. And if you continue to read in Yochanan chapter 17, this is when he was esteemed and sitting at the right hand of the authority of Yahuwah. It says that he was given the name above every name. Y si continúas leyendo There's only one Yohanan, name above every name. Juan capítulo 17, él ya había sido estimado y estaba en la mano derecha, a la diestra del Abba Yahuwah, y ya se le había concedido el nombre que es sobre todo nombre. Y solo hay un nombre que es sobre todo nombre. And that is the name of Yahuwah. Y ese es el nombre de Yahuwah. So whether you believe he was or he wasn't at the time before his work was finished, Entonces, you have a problem now. Si crees que él fue o no lo fue antes de que haya acabado su obra, pues entonces ya tienes un problema. Because Yahuwah calls him Yahuwah. Porque Yahuwah lo llama Yahuwah. So take your pick. Así que escoge tú. Now, here's an interesting point, real quick. I Aquí don't viene un know, punto interesante y probably rápido. end soon, but Come on, Jesse. what we're gonna Let's do do this. when he We'll said, be okay. This is good. This It is dope. is. we all know Ephesians 6:12 Todos that conocemos en Efesios 6:12 que we fight against principalities and powers, spirits Luchamos in high places. contra principados, poderes, espíritus en lugares altos. And you're saying, well, he just said that they were sent under the earth in the desert, these watchers. Y acaba uno diciendo, pues acaba de decir que fueron enviados a la tierra y debajo de la tierra estos acosadores. And Yahuwah sent Korach to keep him company. Y Yahuwah les envió a Coraj que los mantuviera acompañado allá en el desierto. Because we see how Korach's rebellion ended, the same way that the watchers' rebellion ended. Porque vemos cómo acabó la rebelión de Coraj, de la misma manera que acabó la rebelión de los A little acosadores. more than 6 feet under, probably. Un poquito más de 6 pies abajo. So how can we be under demonic influence now if they're under the earth? And Entonces, ¿cómo podemos estar bajo influencia demoníaca en este momento si ellos ya están debajo de la tierra? what's the whole thing with Yahusha coming back at the power of the right hand in the air? ¿Y qué se Talk trata about todo the air a eso? lot. De que Yahusha venga a la mano de la diestra, en el poder, en el Yahusha's aire. coming back in the air, on the clouds. Que Yahusha viene de nuevo en el aire, en las nubes. Paul, Shaul That's a says, good question. Can you answer it at some point? How, if all the fallen watchers, the big honchos, Y esa es are una in excelente chains, pregunta. ¿Y who are puede the usted demons that are contestarla? floating around? Wow.
Que We're going there right now. I'm glad you asked. si los mayores demonios están encadenados y bajo de la tierra, pues ¿quiénes son los que están flotando en el aire? ¿Quiénes son los que no están encadenados? So I said, Yahusha's coming back on the clouds, and that is also an Enochian theme in the last chapters. Y dije que la palabra dice que Literally Yahusha sky thrones or his chariot, Merkabah. viene en las nubes, literalmente en tronos firma de los Shamaim o en sus Mirkabot, sus carruajes en las nubes. So, I mean, literally, you are missing out on the richness of your faith. When you reject Enoch, you are left with a half of an understanding. Entonces, literalmente, cuando tú rechazas el libro de Enoch, te quedas con la mitad del entendimiento y estás rechazando las raíces de tu fe. You're dealing with the earthly part, Estás tratando con la parte terrenal, which is only a shadow of the heavenly reality. que es solo una sombra de la realidad de los Shamaim. If you want to understand the big picture, you have to look at Enoch. Si quieres entender la imagen completa, tienes que ver a Enoch. Especially if you want to understand what our issues are, where do they come from, and what's the remedy. Especialmente si quieres comprender cuáles son nuestros problemas, de dónde originan y cuál es el remedio. Why do we practice Torah? ¿Por qué practicamos Torah? Because we're exercising the inner man, Porque estamos ejercitando al hombre interior, putting off the old man who is totally chained to the rebellion of the watchers. descartando al hombre viejo que está totalmente encadenado a la rebelión de los acosadores. Yahusha came and defeated that rebellion. Así que But, vino Yahusha a derrotar esa rebelión, pero, as I was saying before, some of those, we read about them being under the earth. como les decía anteriormente, leemos que algunos de ellos ya están bajo la tierra. Shaul says that there are principalities and powers in the air. Pero Shaul dice que hay poderes y principados en el aire. How does that reconcile? ¿Cómo se reconcilia eso? Book of Jubilees. El libro de los jubileos. We get more insight to the story of the watchers Podemos ver más perspicacia acerca del recuento de los acosadores and the effects that they left on mankind. y los efectos que dejaron sobre la humanidad. This is why the flood came, to wipe away the evil wickedness that the watchers taught men. Por eso se permitió el diluvio, para poder borrar y purificar la tierra de la maldad que los acosadores les enseñaron a los hombres. And this piece of information I thought was fascinating. And in Jubilees chapter 10, he says, Y esta pieza de información pensé que era fascinante. Vamos a Jubileos capítulo 10, donde dice, okay, so 10 verse 7 in Jubilees, and Yahuwah our Elohim help us to bind them all, verso 7, 17 de Jubileos, y Yahweh nuestro Elohim, ayúdanos a amarrarlos a todos. and the chief of the Ruachim, Mastema, Y el jefe de los Ruachim, los espíritus, Mastema, another name for Azazel or s.a.tan. otro nombre para Azazel o Satanás. Must. So here we have Mastema. This is probably not Azazel. It's Aquí probably something higher. Aquí tenemos a Mastema, que quizás no es Azazel, quizás es algo mucho más alto. And says to Yahuwah, the Creator, let some of them remain before me. Va y le dice a Yahuwah, al Creador, permite que algunos de ellos permanezcan delante de mí. Let them listen to my voice, Déjalos que escuchen mi voz and do all that I shall say unto y que them. hagan todo lo que yo les diga. For if some of them are not left to me, Porque si algunos de ellos no son dejados a mí, I shall not be able to execute the power of my will on the sons of men. no podré yo ejecutar el poder de mi voluntad sobre los hijos de los hombres. For these are for corruption and leading astray before my judgment. Porque This is estos- s.a.tan. Porque estos son para la corrupción y el liderar, el desviar antes de mi juicio. For great is the wickedness of the sons of men. Porque grande es la maldad de los hijos de los hombres. And Yahuwah said, Y Yahweh le dijo, let the 10th part of them remain before him. deja que la 10ª parte de ellos permanezcan delante de él. So 1/10. Así que una 10ª parte. Let 9 parts descend into the place of condemnation. Y que las 9 partes desciendan al lugar de la condenación.
This is Tartaros in your King Jimmy. Este es Tártaros en sus ediciones normales. And one of us, he commanded that we should teach Noah all of their medicines, and Y a uno de nosotros él ordenó que le enseñáramos a Noé acerca de todas sus medicinas. for he knew that they would not walk in righteousness nor strive in righteousness. And he just goes into, Noah had a book of medicines, probably to undo the watchers who taught them poisons. Ya que él sabía que ellos no caminarían en su rectitud Yeah. y no the se original esforzarían para la rectitud. Entonces nos dice aquí que Noé tenía un libro entero de remedios, de medicinas, quizás para sanar toda la irrectitud que iban a causar los malignos. So when Yahuwah says that rebellion is as witchcraft, Entonces cuando Yahweh dice que la rebelión es como la hechicería, that's a reference to the watchers also. esa igual es una referencia a los The acosadores. original rebellion and the witchcraft was the cutting of roots, the teaching of stars, the moon, La and rebelión everything else original that And man enjoys today. man does today, and some enjoy it, but like I said, at the end of the age, he's going to remove everything that offends. la So, rebelión original incluía el aprender y We enseñar, learn more today el in 1 cortar hour de las than the rabbi raíces, sitting in a yeshiva Cortar- davening 29 years. cortar las raíces, enseñar acerca de las luminarias. El pecado original incluía enseñar a la humanidad acerca del cortar de las raíces, cómo observar las luminarias y muchas otras cosas. never really goes the way I have it scribbled down. So, when you see the glorification of Yahusha, Entonces cuando uno ve la estima de Yahusha, in John 17, I hope you don't read it the same way again. en Juan 17 espero que ya no lo vuelvan a leer de la misma manera. Because it says that I'm going to read it. John 17. Voy a leer Juan 17. So, excuse me, the demons that are here today are the ones that Satan begged, Mastima begged Yahuwah to have a few soldiers. Now, Entonces los that are demonios not que chained. permanecen maybe hoy those are the same guys in Eob. son los mismos que a Satanás le rogó a Yahuwah que le permitiera que quedaran delante de él. Y dice Or the same Yishai que God. quizás son los mismos de los que habla en Job. Doesn't it say that he went to and fro from the earth? He appeared before Yahweh, and he's asking if he can go mess with Job. It's kind of the same theme. Vemos el mismo tema ahí en el libro de Job, But- cuando se presenta No. el enemigo So the delante de leaders are in Yahuwah prison. y ruega que But some of the se le dé soldiers are allowed permiso to. Some of de them maltratar a Job. are allowed. And matter of fact, okay, in the book of Enoch, it talks about they will be bound for 70 generations. En el libro de Enoch dice que serán amarrados por 70 generaciones. And I don't think I can find it offhand, but in the end, You could argue that 7,000 years. If a generation is an average of 100, you could argue that's the whole 7,000 years right there. Uno puede discutir que esas 70 serían las 70 generaciones son equivalente a los 7,000 años. at the end of Enoch, somewhere in 80 something, Al fin de Enoch, en algún lugar, it quizás en el it capítulo talks 80 y about algo, these Malachim that are allowed to taunt men. It says that they will stir up the kings of the east. habla de estos mensajeros This o is the ángeles war drums all around us right now. que se And permiten venir a molestar a los hombres y turbarlos para empujarlos a guerrear. again, you see mankind is under the complete unction of these fallen. See, so when people are acting out in fits of rage and in war and all this other, they are being demons. En otras palabras, podemos No ver que house cuando else to put it to you. los hombres están encendidos con enojo y queriendo guerrear, es que están ellos literalmente manifestando a los demonios. There's a reason people say, "Oh, he's a little devil." Y hay Acting like a razón little que devil. la gente dice, oh, ese es un diablito. Let me see. So here we have Yahusha in Yochanan 17 that he
is the appearing before his Father with a finished work. Aquí en Juan 17 vemos que Yahusha está apareciendo delante de su Abba con la obra ya finalizada. He proclaimed they've taken the keys back, Proclama que ya tomó de nuevo las llaves of obedience, de la obediencia, the keys to fix the cosmos. las llaves que ayudarán a arreglar el cosmos. Everything that Adam and Hawa, everything that they forfeited, Todo lo que Adán y Hawa rendieron, Yahusha got back Yahusha lo volvió a retomar, because he was obedient unto death. porque él fue obediente hasta la muerte. And so he's appearing before his Abba like, hey, and in verse Así que se está apareciendo delante de su Abba y lo vemos aquí en el verso. so in verse 11, En el verso 11, Yochanan 17, Juan 17:11, interesting statement. una declaración interesante. And now I am no more in the Olam Hazeh. Y ya no estoy en el mundo que hoy existe. Well, he's standing here talking to the Shlichim, and he's just said, I'm no longer in the world. So Pero ahí where, está delante de los Where Shlichim, is los he? apóstoles, y dice que ya no estoy en el mundo. Entonces, ¿en dónde está? here he says, but these are in the Olam Hazeh. This is the Shlichim. Dice, mas estos están en el mundo que hoy existe, hablando de los Shlichim. I come to you, Kadosh Abba. Dice, yo vengo a ti, Abba Kadosh. Shomer through your own name, Yahuwah, Guarda a través de tu propio nombre, Yahuwah, those whom you gave me, a los que tú me has dado, that they may be echad as we are echad. para que ellos sean Ejad, uno, así como tú y yo somos Ejad. So he also says, restore to me the glory I had before I came to earth. Y él dice igual, restáurame a mí la estima que yo tenía antes de venir a la tierra. And that's the pre-incarnate Yahusha, Y este es el Yahusha antes de entrar o obtener, vivir en su propia carne. it's the Enochian Ben Adam Es el Ben Adam que conoció Enoch, that you can read about in Proverbs chapter 8. del que podemos leer en Proverbios capítulo 8. And even I believe King Nebuchadnezzar looked up and got to saw the one who sits on the throne and his kingdom that lasts forever and ever. Y aún creo que el rey Nabucodonosor tuvo la chance de poder ver a aquel cuyo reino dura para siempre. And which reminds me that the very thing that helped me to see what Yahusha did, he says in verse 1, I lifted up my eyes to the Shamayim. Lo que me recuerda, lo primero que, lo importante que nos declara la apartación de Yahusha, que él levantó sus ojos viendo hacia los Shamaim. And in Enoch chapter 13, Y en Enoch capítulo 13, I'm not sure if I read that real quickly. So this is the watchers in the hole. aquí está hablando de los acosadores o los sirín que ya están en el abismo. Enoch's pronouncing judgment from Yahuwah on them. Enoch está pronunciando el juicio de parte de Yahuwah sobre ellos. And he says, for from thenceforth, or therefore they could not, from that time they could not speak with Yahuwah, Capítulo 13, verso 5, porque desde ese momento en adelante ya no podían ellos hablar con Yahuwah, nor lift up their eyes to the Shamayim, ni levantar sus ojos a los Shamaim, for the shame of their sins for which they had been condemned. a causa de la vergüenza de sus pecados por los que habían sido condenados. So when I read in Yochanan 17 that Yahusha looked up to the heavens, Entonces cuando leí aquí en Juan, Yohanan 17, que Yahusha vio hacia los Shamaim, it hit me like a ton of bricks. me golpeó como una tonelada de ladrillos. He just reversed what the watchers weren't allowed to look up to the heavens at. Acababa de voltear lo que a los acosadores no se les había permitido ver hacia los Shamaim. Now, if you're just sitting online and you're swayed back and forth by every internet website that says Enoch isn't worth anything, Y si estás sentado ahí en línea y estás siendo persuadido por toda página web que dice que Enoch no vale nada, well, then it sounds
to me like you need to find a shaliach. Pues suena para mí que tú necesitas encontrar a un sholiach. Somebody who can discern the difference between something that's authentic Alguien que pueda discernir la diferencia entre or algo que es something that's auténtico conjured up. o algo que es inventado. There's no way that this stuff can be... every text has been perverted by just when a man touches it, believe Todo me. texto ha sido pervertido con el simple hecho de que un hombre lo ha tocado. As soon as you copy a text, Tan pronto que copias un texto. okay? But Yahuwah can preserve his word, and what is preserved in Enoch fits way too nicely into every theme in the scriptures. And number one, Yahusha, everything he says is literally expounding on the words of Enoch. Why? Because Yahusha is the one that was talking to Enoch and giving him instructions. Yahuwah sabe preservar su palabra y lo hace excelentemente en el libro de Enoch, ya que vemos que todo cuadra perfectamente con la Torah, comparando Enoch con la palabra conocida en todas nuestras escrituras. Y además de eso, cuando analizamos las palabras de Yahusha, vemos que él está dando explicación más en detalle acerca de lo que enseñaba Enoch. About 200 years before Yahusha came, Hace they unos- started getting rid of the writings or downplaying the writings of Enoch. A unos 200 años antes de que naciera Yahusha aquí en la tierra, comenzaron a despreciar, Which is probably a they were menospreciar compiled at los that time, escritos number one. de Enoch. Because people were trying to get rid of it and the necessity to compile it. La gente estaba queriendo deshacerse de él en Number two. necesidad de compilarlo. Here's how Yahweh pulled a fast one on Lucifer. Y segundo, esta es la manera que They Yahuwah fue más inteligente que Lucifer. They got Ellos rid of piensan Enoch, right? que se deshicieron de Enoch Yeah, en el they thought. judaísmo. But little do they realize that the New Testament Pero poquito reconocieron que el Nuevo is the Testamento restoration of Enoch es la restauración de Enoch That's to the what it church world. al mundo Yes, it de la is. iglesia. They don't have a clue. No tienen ni So su who's in charge? indicio. Así que ¿quién He's está a in cargo? charge. Exactly. Yahuwah He está a says, you cargo. think you're going to get rid of the apostle Enoch? Él dijo, Is piensen too much of an ustedes apostle for you? que se iban a Here's one. Why deshacer don't you del try the New Testament? apóstol Right. Enoch. Aquí viene Which is uno para is ustedes. Enoch reconstructed. Vean el Nuevo Absolutely. Testamento que es Enoch reconstruido. So whether So what do they want to do now? Now they want to get rid of the New Testament, Así que, ¿qué Yeah. quieren hacer en este momento? Se quieren just like they got rid deshacer of Enoch. del Nuevo Exactly. Testamento, así como se deshicieron de Enoch. So the New Covenant writings are so in uniform with Enoch that you're reading Enoch and you don't even know it. Así que los escritos de Brit Hadashah están tan conformes a los escritos de Enoch que uno está leyendo el libro de Enoch y ni siquiera se da cuenta. And one example I use a lot is the doctrine of the resurrection has its primary roots in Enoch. Y una cosa que uso bastante es que la enseñanza de la resurrección tiene sus raíces principales basadas en Enoch. Show me one Christian who denies the resurrection. Enséñame a un cristiano que niegue la resurrección. Not the rapture, the No el rapto, resurrection. la resurrección. If you believe in the resurrection, guess what? Si tú crees en la resurrección, ¿qué It crees? came from Enoch. Vino de Enoch. And Daniel spoke about it, and Eob knew about it. They are the only two references in your Bible, but guess what? Yahusha spoke about it every other chapter. Y Daniel hablaba de ello y en Job se hace referencia a ello, pero ¿qué creen? Yahusha hablaba de ello en casi todo capítulo. And I definitely am going to close with one last thing about the book of Enoch. Voy a cerrar con una última cosa acerca del libro de Enoch. If it helps you understand its authenticity, Si les ayuda a comprender su autenticidad, it has more to say about the name of Yahuwah tiene más que decir acerca del nombre de Yahuwah and the importance of using it y la importancia de usarlo, than all the sacred name churches combined. que todas las iglesias del nombre sagrado combinadas. That's a litmus test. Esa es Is, una prueba del litmo. what does it have to say about the name of Yahuwah? ¿Qué tiene que decir acerca del nombre de You want to Yahuwah? know if something is trustworthy Si quieres saber si algo es confiable, or a text is trustworthy, 9 times out of 10, if it talks about using the Kadosh name, 9 veces de 10, si te dice acerca del uso del nombre you Kadosh, can be assured that it's a priestly doctrine. puedes confiar que es un documento de los ministros. Right. So, well,
wrapping up, Y cerrando. Baruch Hashem, Yahuwah, Todah Rabbah for Baruch Hashem. Exaltado sea Yahuwah. Hallelujah. Baruch Hashem. So good. Outstanding. You made a good team. Good teamwork. Good teamwork. Miami, let's make it short. Let's go with page number 20. Rivka's on timeout today. We good. Self-imposed. Amén. Bueno. Página 20, page 20 in your Let's Sidurim. do 20. And then we're going to jump 20. Then we're going to jump to 23 and then finish. 20, 23, and 24. 20, 23, and 24. 20 with what? The Shema? The top. Okay. He who performed miracles. Okay. This is our liturgy for the Chodesh, number 8. Nuestra liturgia Amen. para el Chodesh número 8. Page 20 at the top. Página 20 arriba, if you could please stand and face Jerusalem, which is that way. Yendo hacia Jerusalén, que es en esta posición. He who performed miracles for our avos, el que hizo milagros para nuestros antepasados, and liberated them from slavery to freedom, y que los desencadenó de la esclavitud a la libertad, may he quickly liberate us, que rápidamente nos desencadene a nosotros, and gather our exiles from the four corners of the earth, y que reúna a nuestros exiliados de las cuatro esquinas de la tierra, even both houses of Israel, ambas casas de Israel, and let us say Amen, y digamos Amén. The new Chodesh number 8, este nuevo Chodesh número 8, which is this Yom, que es este Yom. May it prove to be Tob and fruitful, que sea Tob y fructífero, for all 12 tribes of Israel. Para las 12 tribus de Israel, Baruch Hashem Yahuwah. May the set apart one, blessed be he, que el apartado Baruch sea él, grant this Chodesh to us, nos dé a nosotros este Chodesh, and to all his people, y a todo su pueblo, both houses of Israel, ambas casas de Israel, for life and shalom, para vida y shalom, for gladness and joy, para alegría y júbilo, for deliverance and consolation, para rescate y consolación, and let us say Amen, y digamos Amen, Baruch Hashem Yahuwah. Baruch? Baruch et Yahuwah mevorach. Baruch Yahuwah. Bless Yahweh, the blessed one. Yes. Bless Yahweh, the blessed one for all times. Bless, praised, esteemed, revered, and exalted be the name of Yahuwah of King, the King of Kings, the set apart one. Blessed be He who is the first and the last, and beside Him there is no Elohim. Extol Him in the heavens. Yahuwah is His name. Rejoice before His face. His name is to be